रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया था, ये हदीस से नबवी है कि देखो अपने दरमियान तबकात पैदा ना होने देना वरना तबाह हो जाओगे। हमने लियाकत साहब अपने दरमियान तबकात पैदा कर दिए, दौलत के एतबार से भी। एक तबका जो खते गुर्बत से नीचे चला गया, दूसरा तबका जिनको पता ही नहीं उनके पास कितना है। तबकात, तालीमी निजाम 4-4, 5-5, इस 7,96,095 मुरब्बा किलोमीटर जिसको पाकिस्तान कहें, यहां 5-5 निजाम तालीम चले, कौम कैसे बनती? वो यगानगत कैसे आती? वो यकजहती कैसे पैदा होती? गरीब का बच्चा तपड़ों वाले स्कूल में और उसको डील करने वाले कसाईयों जैसे चेहरे वाले मास्टर, और बास एचिसन में, बर्न हॉल में, जीसी में, और इधर इस्लामिया स्कूल, उधर मौलवी बैठा सिर्फ कुरान और हदीस नाजरा पढ़ा रहा है, तर्जुमा नहीं बता रहा, उसको खुद नहीं आता। नतीजा क्या हुआ? इकबाल ने हाय क्या बात कही है कि खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जबान से ला इलाह कह देना, इकबाल कहता है कुछ नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जिनको पता ही नहीं वो क्या पढ़ रहे हैं, तो इससे ज्यादा कुरान की बेहुरमती आप और क्या कर सकते हैं कि 5 वक्त पढ़ते हैं। कोई पूछे क्या पढ़ के आया है, आप कहें कि यार कुरान पढ़ के आया हूं। क्या पढ़ा? कुरान। वे क्या समझा, क्या पाया? सवाब। उसमें लिखा हुआ क्या है अल्लाह जाने, जेदी किताब है वो तो जानता ही है, अल्लाह जाने। सो पहली बात यह है कि बच्चों को, ये मुझे बड़ी खुशी हुई, अंग्रेजी आपका मीडियम है, चलिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक गलत फहमी आपके ज़हन से निकाल दूं कि दुनिया के जदीद उलूम में से सिर्फ 30% उलूम ऐसे हैं जिनकी वारिस अंग्रेजी जबान है। एशिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसकी कौमी जबान अंग्रेजी हो, लेकिन 30% उलूम ऐसे हैं जो अंग्रेजी जबान में हैं, बाकी जर्मनी में है, फ्रेंच में है, चाइनीज में है। आप जर्मनी में जाके अंग्रेजी बोलें, वो आपका मुंह देखने लगता है जैसे हमारा चक 37 का बंदा ऐसे बंदे अफसर का मुंह देखे जो अंग्रेजी बोल रहा हो, वो एम करके देखता है कि बोल रहे हैं। पता चला कि इब्तदाई तालीम बच्चे को उसकी मादरी जबान में दी जानी चाहिए। ये यूएनओ का थीसिस है, मेरा नहीं। बहरहाल इल्म मोमिन की गुमशुदा मीरास है। हमारे बच्चों को न सिर्फ अंग्रेजी बल्कि दुनिया की बेहतरीन जबानों में से सब पे अबूर होना चाहिए, इसलिए कि वो मुसलमान हैं और इल्म मोमिन की गुमशुदा मीरास है। लेकिन एक बात कह दूं, अपनी जबानों के को छोड़कर दूसरी जबानों को इख्तियार करना, यह शायद ज्यादा सेहतमंद नजरिया ना हो। अपने घर को साफ रखें, उसके बाद पड़ोसी का भी, और उससे आगे भी, और उससे आगे भी। हर मुल्क के मिल्क मास के मुल्क के खुदाए मास। मुसलमान का नारा तो यह है कि दुनिया का हर मुल्क जो है, आप नजरियाती कौम हैं, आपके लिए कोई सरहद नहीं है। जहां आपने जमीन पे पेशानी रख दी वही मस्जिद बन गई। जहां आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, वो दुनिया। एक बच्ची ने कहा था कि पहला मुसलमान कौन था, कायदे आज़म ने पूछा था कि पाकिस्तान उस दिन ही बन गया था जिस दिन हिंदुस्तान में पहला शख्स मुसलमान हुआ था। यह पुरानी बात है। कहने का मतलब यह है, मैं समेटने की कोशिश करता हूं। वैसे मुझे पता चल जाए अगर कि कितने मिनट बोलना है, क्योंकि मैं तो मजमा देख के पागल हो जाता हूं। अगर ये मजमा थोड़ा है, पर खैर मैं तो
اپنی عادت پوری کروں گا. میں تو بول کے خوش ہوتا ہوں، حالانکہ ابھی لاہور پہنچنا ہے اور کل مجھے ملک سے باہر جانا ہے، لیکن بہرحال آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو آپ سے لے کے اور کچھ دے کے ہی جاؤں گا نا. سوال یہ ہے کہ اللہ اس عمارت کو، اس جذبے کو کہ آپ نے بچوں کے لیے جو جو سوچا، لیاقت چٹھا صاحب کی یہ خواہش ہے کہ 1800 گورنمنٹ سکولوں میں بھی یہی سلسلہ ہو. چٹھا صاحب جو قوم اپنی تعلیم پر جی ڈی پی کا صرف کہنے کو 4% اور عملی طور پر 2% خرچ کرتی ہو، آپ اس قوم سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے سکول کھولے گی؟ وہاں تو پینے کا صاف پانی نہیں ہے بچوں کے لیے، اور جہاں منرل واٹر دیا جاتا ہے وہاں پتہ ہی نہیں بچے کو مرگی ہے، ہیضہ ہے، کیا کیا ہے. جہاں ہر ہفتے اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے میڈیکلی کہ بچے کو کوئی بیماری تو نہیں پکڑ رہی. اللہ کرے کہ آپ کی آنکھیں جو خواب دیکھتی ہیں وہ پورا ہو، لیکن جب تک آپ کی لیڈرشپ آپ میں سے پیدا نہیں ہوتی، اس طرح کے خواب آنکھوں میں اندھے ہو جاتے ہیں، پورے نہیں ہوتے. اس تو بڑا ایک بندے دا ہے کوئی ہو عذاب، ایک ایک کر کے اندھے ہو گئے جس نے سارے خواب. آنکھوں میں ہی خواب اندھے ہو جاتے ہیں. اور لیڈرشپ آپ میں سے اٹھنی چاہیے. آپ میں سے سال میں یا 2 سال میں یا 5 سال کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اب ایک سازش کے تحت پاکستان کی اسمبلی کا الیکشن کروڑوں روپے کا بنا دیا گیا ہے. جس کی جیب میں کروڑوں ہیں وہ الیکشن لڑ لے. طارق عزیز تو نہیں لڑ سکتا، چاہے ساری عمر گلا پھاڑتا رہے. آپ میں سے کتنے ہیں جو لڑ سکتے ہیں؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیں. آپ عوام ہیں. پتا چلا کہ ایک کلب ہے یاروں کا، جس میں سے 5 سال کے بعد یا جب بھی وقت آتا ہے آدھے ادھر آ جاتے ہیں، آدھے کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بے مغز باتوں پر شور مچاتے ہیں. یہ آدھے ادھر والے، اس لیے کہ ان کا کام ہی شور مچانا ہے. ادھر والے تسلی دیتے رہتے ہیں ہار پھول پہن کے کہ اگلے سال ہم یہ کر دیں گے، اس کے اگلے سال یہ کر دیں گے، اور دیکھو ہم نے یہ کیا تھا یہ ہے نہیں کہیں ان کے پاس. یا تو تھا اور ان کی اپنی طرز زندگی. ہائے آج جتا اللہ شاہ بخاری یاد آتا ہے. اس کو جب کہا گیا کہ مسلم لیگ میں آ، اس نے ایک بات کہی، اور درویش کی بات کتنی سچی تھی. اس نے کہا جو لوگ اپنی یہ 2.5 من کی لاش پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے وہ یہ